minutes. Ribus lagi lah. Ribus lagi, ribus. Gostan. Balik. Sorry. 5 menit ya? 5 menit toh? Oke. Only 5 minutes. Ya. 2 minutes is we are done already. Oke. Boleh. No story. Morning child witness, basically she doesn't know much lah. Sometimes she will say tahu, tidak tahu, or whatever the conducting officer soal sama dia jawab lah. Tapi the only issue is sometimes dia tak ingat. Yeah, I think they maintain that stand lah. So it's okay with child witness dia punya option lah. But this afternoon for the number 16 Cell number 8, is it? they are more, they're very steady lah. She knows what's happening. She was there. She was in dorm 835, right? She was there, and even her own statement, she did say these words to Zara lah. Zara said to her. Zara said to her, basically, okay, dia cakap bagaimana kalau saya terjun dari tingkat 3, kau sedih ke? But Zara said to her, and this thing was like happened in April this year, and of course this witness said, lepas tu saya jawab kepada kamu, kamu cakap begitu. Lepas tu saya jawab, kenapa kamu cakap begitu? Tidak bagus. Kemudian she keep quiet lah. Zara keep quiet. So it's a setting lah when somebody have that in mind. Way back in April this year. Apart from that, she explained all the other things. Of course, question asked by other counsel, more to try to implicate my client, which this witness also said sometimes tidak tahu, or even explain, right? Quite in clarity lah, they explain juga lah. So that's on my part, this witness. Apa lagi keterangan ng saksi ko? Berita ko makanan ng saksi ko apa lagi yun? Banyak pasal kejadian, pasal dia Zara kena panggil, lepas tu dia balik dari dari tempat dia senior, dia balik ke dorm dia, berjalan kaki, menangis, tidur atas kapet, on the floor. Dan that is dia punya habit lah, dia dapat tidur atas tilam lah, atas kapet, because maybe she doesn't like to eat blanket. Malas simpan cadar. So she will be sleeping on the carpet, on the floor. When is this? Whenever she gets scolded, No. or that particular night? That particular, normally, that particular night after the incident, she went back to say that she was in tears, she was crying, menangis. Then they asked whether jalan kaki ke, menangis, berlari ke, back to the door. So this Tiporan already finished her testimony. Belum. This one, actually, counsel for Zara have yet more questions. So we stop at about 4:40. And on the 7th, we have to continue with the chemist. And you all can come in. You all can On come the in. 7th. After that, we continue with the child. So one day already you have to come in. One day already. Maybe half day already. Oh, okay. Alright. So maybe your luck, you may stay on. Okay, thank you. So that will be on the chemist. So let's go maybe at something. Okay. I think this witness will come from 7 to continue with this. And yes,
10 lah. This witness is senior or form one? You said she walked back to the dorm, not run to the toilet like the others. Walk back to the dorm, Crying. crying, sleeping on the carpet. Ada carpet di dalamnya, dia berapa carpet lah. On that particular thing or every time? Like when she feels like not wanting to look after Normally normally. she doesn't like each other because apparently inside the dorm each other is strict. They very tight and strict. But this witness says the first time dia nampak Zara menangis lah kan. First time dia nampak. This will be the first incident. First time lah. Terkejut lah, dia cakap dia terkejut nampak Zara menangis. Okay. Thank you. Thank you, Dato'. Thank you, Miss. Kenapa kamu di tengah jalan? Maju sikit, maju sikit. First of all, thank you rekan media setia menunggu. Penjelasan prosedur pada hari ini. Hari ini inquest telah diteruskan iaitu keterangan deponen ke-15 iaitu saksi kanak-kanak yang ke-7. Beliau telah mula dan sudah habis bagi keterangan. Lepas itu deponen yang ke-16 iaitu saksi kanak-kanak yang ke-8. Dia sudah mula tadi tapi belum habis. Okey, so kesan keterangan saksi kanak-kanak yang ke-7 adalah dia sedikit sebanyak mengisahkanlah jalan cerita yang berlaku pada malam kejadian. Dia mengatakan bahawa Zara ni seorang pelajar yang ceria. Jadi Zara ni jenis yang suka bercakap, menegur pelajar lain secara baik, dan dia pun kadang-kadang bercakap juga seperti dengan Zara. Dan dia juga mengisahkan bahawa Zara ingin menjadi pelajar, iaitu mengawal surau. Okay? Dan dia kata disebabkan oleh perwatakan Zara, ada juga yang tidak suka Zara. Dia cakap ada pelajar yang tidak suka Zara. Zara ni mencatat nama pelajar yang tidak pergi solat jemaah di musola. So ada yang tidak suka dengan arwah sebab itu. Okay. So saksi mengatakan pada 15 Julai 2025 Zara telah datang ke bilik dom dia. Zara telah ke pintu dom saksi ini bagi salam dan minta izin untuk masuk ke dalam dom. Okay. Dan bila masuk ke dalam dom tu, Zara telah pergi ke ujung dom di satu corner sudut tu. Just want to give some visualization macam mana rupa. Dom ni dia 4 segi. Dia ada 6 katil double decker. So dia ada 3. 1, 2, 3. So Zara tu masuk ke dalam. Di celah-celah katil double decker ni ada locker. Okay, 3 position. Zara masuk ke dalam katil yang paling hujung. Dia duduk bersila di lantai di depan locker, di ruang antara dinding sebelah kiri dan katil belah kanan dia. Belakang dia locker. So tempat tu bukan besar. Tempat tu sempit. Okey. Sekejap, typical. So lepas tu Zara masuk ke dalam dan saksi ini mengatakan bahawa Zara telah berjumpa dengan seorang pelajar di dom tersebut mengenai kes kecurian seorang pelajar di dom tersebut. Okey. Dia hanya dengar sikit-sikit saja. Dia tidak dengar sikit-sikit. Tapi dia mengatakan masa itu dia nampak macam Zara dalam keadaan takut. Okay. Kemudian dia cakap 4 orang pelajar telah masuk ke dalam dom ini dan seorang pelajar telah memarahi Zara kuat-kuat sambil berteriak kepada Zara dan menggunakan kata kesat sial. Okay.
dan ada juga pelajar lain yang tegur arwah Zara. Saksi mengatakan keadaan pelajar-pelajar yang memarahi Zara sebagai pada masa itu adalah garang. That's the word used, garang. Dan saksi ini mengatakan ahli-ahli dom yang berada di dalam dom pada masa itu tidak berani untuk menenangkan Zara semasa Zara menangis. Okay. So, semasa Zara berada dalam dom ini, saksi ini juga mengatakan ada rakan sebilik Zara di dom Zara pada masa yang sama telah memeriksa loker almari, okay, dan menjumpai pin bendera milik pelajar lain. Dan menurut saksi ini, sebab itulah pelajar itu marah. So itu ringkasan dia punya testimoni lah hari ini. So pelajar yang saksi ke-8, dia punya terang habis lagi. So kami pun tidak mau give some update atau komen. Kita tunggu next week. Sebab inquest ni sudah hari ini last untuk minggu ni. Akan bermula balik 7 hari bulan Oktober next week. Okay. Perkembangan lain, kami sebagai ahli pasukan guaman mewakili anak guam juga, iaitu Puan Noraida binti Lamat, ingin mengucapkan juga mengambil kesempatan tahniah kepada Tuan Hamid Ismail di atas pelantikan beliau sebagai Pesuruh Jaya Kehakiman. Hari ini beliau telah berjumpa, alhamdulillah. Kami ingin merakamkan penghargaan atas usaha, masa dan bimbingan beliau sejak awal perjalanan SN. Termasuklah memastikan postmortem dilakukan dan siasatan tulis dijalankan secara menyeluruh sehingga membawa kepada prosedur inquest ini. Puan Noraida dan kami sepasukan amat menghargai usaha dan mendoakan yang terbaik untuk beliau dalam melaksanakan menggalas dan menjawab harap. So, Mahkamah Inquest akan bersidang semula pada 7 Oktober 2025 next Tuesday. Any questions, guys? The next deponent, kami difahamkan ada satu DNA expert pada 7 hari bulan Oktober. Dia ni very tight schedule kami difahamkan. So dia akan datang pada 7 bulan Oktober. Dan selepas itu barulah sambung balik saksi kanak-kanak yang ke-8. Kalau ikut technically I think boleh masuk untuk yang dia, tapi ini bergantung dengan mahkamah lah, hakim koroner of course. Dan tapi kalau bukan saksi kanak-kanak, I think boleh, misalnya boleh. Of course you have to ask court, bukan saya. Ya, boleh. Any other questions? DNA is one of the 68 witness. Ya, memang. Ya, salah satu saksi. For your independent experts. Okay, pada masa ini kami memang ada engage a few experts, tapi I think it's a bit too early, terlalu awal kami mau memberitahu untuk mengesahkan berapa expert, siapa expert yang akan dipanggil. Sebab kami, first of all, we have to wait for all the witnesses yang coordinating officer bawa dulu. Barulah kami akan memohon kepada hakim untuk membawa saksi kami. So it's a bit early lah. Tapi memang betul kami ada engage a few expert witnesses. Handwriting expert hari itu ada nampak report kan. Handwriting expert dan ada a few other experts lain. Do you expect them to be able to testify in between or before all the evidence? After. Definitely after. Bukan in between. The sequence will be okay. Ya, should be okay. Dia akan bagi keterangan. So, should be okay. Kita kena beri laluan kepada coordinating officer. Dia akan bawa saksi dia semua kan. So we have to be aware dulu. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. See you all. See you all next week. Have a good break. Alhamdulillah.